नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 26 डिसेम्बर 2024 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो रे जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलतु अब बेसी डेरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करवा। यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान सागुनबाड़ी सीनापल्ली कलाहांडी। आज अनुसंधानमूलक नाटक एते भल पाओ नाही यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान सरस्वतीपुर सम्बलपुर बालेश्वर। आज सुपरहिट नुआ नाटक रंग बजार रंग नायिका यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान डांगमाल राजनगर केन्द्रापड़ा। आज अनुसंधानमूलक नाटक प्रथम रातिर शेष पुरुष यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान पालवणी बारिपदा मयूरभंज। आज नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान DNK खेल पड़िया मालकानगिर। आज सुपरहिट नुआ नाटक ठकी देल बंधु हाट मझीरे यात्रा राजधानी अपेरा। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान KSपुर रायगड़ा। आज सुपरहिट चर्चित नुआ पारिवारिक नाटक राति कथा छाती रे थाऊ यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान उलुंडा सोनपुर। आज से अनुसंधानमूलक नाटक एमिति जीवन शेष कौठी यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बालीगुड़ा गंजाम। आज सुपरहिट नाटक मितलो तते मिछ मते सत यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान रूप यात्रा पड़िया चौद्वार कटक। आज सुपरहिट नाटक पांचपति रे मु सती यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान नरीसो नियाली कटक। आज से अनुसंधानमूलक नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान पोलसरा गंजाम। आज चर्चित पारिवारिक नाटक ए आखि कांदुछि तोरी पाई यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान पंचुपल्ली शालबणी आनंदपुर केन्दुझर। आज से सुपरहिट नुआ नाटक DSP दुर्गा यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बेलगुंठा गंजाम। आज से अनुसंधानमूलक नाटक बाजीब साहा नाई तोरी पाई यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान हाट बाणपुर दुहुरिया केन्द्रापड़ा। आज पारिवारिक हृदयस्पर्शी प्रेमभरा नाटक धन तमे भलरे थाओ यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान
ବରାଙ୍ଗ ଛେନାପଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ସେହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନଗାଁ କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ସେହି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନୂଆ ନାଟକ ପାନ୍ଥଶାଳା। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଉଲୁଣ୍ଡା ସୋନପୁର ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ ଚକା ଆଖି। ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ ଚକା ଆଖି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଉଲିକୁପା ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଉମରକୋଟ ଗଞ୍ଜାମ ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନୂଆ ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁର ଆଜିର ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ କେମିତି କହିବି ରାତିର କଥା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ସଜନାଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ଏହି ବର୍ଷର ସେହି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ନକ୍ଷୀ ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ସବୁ ପର ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ସିନାପାଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଅଲଣାହାଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ସେହି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ এই ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।